We'll pray as we continue our studies. Father, we praise you and thank you for this morning time. Lord, as we come before the Word, we just pray that you will open it up for us so that we can understand the depth of your Word. Speak to us. In Jesus' name we pray. Amen. So yesterday we were looking at how God creates man in His own image and likeness. Kagahapon atong gilantaw kung giunsa paghimo sa Dios ang tao sumala sa iyahang dagway ug sa kasama gayud sa Dios. Subject is the seriousness of our call. Ang subject nato ang pagkaseryoso sa atong tawag. How serious our call is. Unsa ka seryoso ang atong tawag. And if we understand the seriousness of our call, then we'll never stumble. Kay kung atong nasabtan ang kaseryoso sa atong tawag nan dili gyud kita sugapa. And we have seen people around the world how they struggle. Ug nga daghan kitag mga nakita nga mga tawo sa tibuok kalibutan nga sa ilang kinabuhi nahimo silang nahasol pag-ayo. Around the world, how much price the Gentiles are paying to know this truth. Sa tibuok kalibutan, atong nabal-an nga pila ka mga hintil ang mitahan yun sa ilang kinabuhi aron sa pagbayad og bili nining kamatuoran. And it is God who has opened up this truth for us. Og nga ang Dios mismo maoy niabri niini nga kamatuoran alang kanato. So our walk should be so much different from how the world walks. Mao na nga gikinahanglan nga ang atong lakaw mas lahi gyud kaysa paglakaw sa mga tao diri sa kalibutan. Take Romans chapter 12 verse 2. Atong lantawon 12 verse 1 and 2. Roma kapitulo 12 1 hangtod sa 2. Romans chapter 12 verse 1 and 2. I beseech you, brethren, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Busa hangyoon ko kamo, mga igsuon, tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halads nga buhi, balaan og hinangpunon sa Dios. Ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Ayaw kamo pagpahiuyon niining panahona sa kalibutan, kundili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong masuta kung unsa ang maayo og hinangpunon og hingpit nga kabubuton sa Dios. Here I just want to read this. This is the Amplified. It says, I appeal to you therefore, brethren, and beg of you, in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God, which is your reasonable or rational or intelligent service and spiritual worship. Do not be conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude, so that you may prove for yourself what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Can you understand that? How clear it is. Klaro kayo siya sa Amplified. It says, don't in any way be conformed to this world. Ayaw gyud pagpahiuyon nining kalibutan sa unsang pamagi. Yesterday someone was asking, how will I find God's will? Kagahapon naay nangutana paano nako makaplagan ang kabubuton sa Dios.
See, for each one of us, God has a will. Alang sa matag usa ka nato ang Dios aduna gayud kabubuton. And if through my life, if that will is not fulfilled, don't expect heaven is waiting. Hell is waiting for us. Og nga kung pinaagi sa akong kinabuhi dili matuman kana nga kabubuton sa Dios, ayaw gyud damha nga ang langit maoy nagpaabot kun dili ang impyerno. Why people are going to hell? Ngano nga ang daghang mga tao moadtog impyerno? People who believe in Jesus are also going there. Kay ang tao o mga katawan nga nagatuo kang Jesus moadto sa dito sa impyerno. Just believing in Jesus will not save you from hell. Kay ang pagtuo lang kang Jesus dili makaluwas kanimo gikan sa impyerno. The only way to escape hell is through your life, God's will has to be fulfilled. Aron sa ingon nga dili mahiadto sa impyerno, ang buhaton pinaagi sa kinabuhi matupad gayud ang kabubuton sa Dios. That's what Jesus said in Matthew 7:21. Anyone who says, Lord, Lord, shall not enter into the kingdom of heaven. Mao na giingon sa Mateo 7:21 nga dili ang tanan nagatawag og Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. So it's high time we analyze, am I staring at hell? So insakto ng panahon nga atog yung i-analyze sa atong kinabuhi nga ako ba nagatutok dito sa impyerno? The other day we had gone to that Victoria Mall in Davao for some photocopies, and I was just walking around that mall. Atong niaging adlaw dito mi hingsulod sa Victoria nga mall sa Davao ug nga panihid ragud ko didto. And there was a shop, Philippine Airlines ticket agency. Na dito'y shop o kining tindahan sa Philippine Airlines din ka makapalit og ticket. So I just went there and I was looking at the glass windows. There were many things written there. I was thinking just to know how much is the fare here in Philippines from Davao to Manila. So naay gipang istampar dito sa lamin, daghang gipang sulat dito. Ako ra pud tong gitanaw gibasa namasin og unsa mga pamasahe ba gikan Davao paingon og Manila. But there it was written flights cancelled. Apan dito nahisulat na kansilado man ang paglupad. 15th and 19th. Sa pizza 15 o pizza 19. And then when I read the list of the flights, my flight is written there. It's cancelled. Unya, sa ako ng pagbasa sa mga listahan dito sa mobiyahe ay anay kay ang ako man pud di ay flight gikansilado. Then I checked my emails and the tickets, and sure, my flight is cancelled. Unya, ako na karong gisusi sa email ug ang akong ticket dito sigurado tinuod gyud nga nakansilado. Then I went inside and checked, and they also said it's cancelled. Ug na hinsulod na gyud ko dito ug ako gyung gisusi ug niingon gyud sila tinuod kansilado. But thank God I was able to notice it. Otherwise that day I will go to the airport and the airlines will say no flight. Nagsalamat yun kayo sa Ginoo tungod kay sa wa pa to mahitabo nga akong biyahe ako na yung nasusi. Kay kung dili moadto ko niya sa airport ug mo ingon sila wa may biyahe. And I cannot get mad at the airlines. Dili ko mahimong masuko dito sa airline. Why? Nga naman. When we buy a ticket, there are many instructions written at the bottom. Kay sa dihang pagpalit palanggaan namo sa ticket, sa likod ni adto daghana kaayog mga instruction. It's not the responsibility of the airlines to inform me that the flight is cancelled. It is my responsibility to check whether the flight is on time or not. Dili na responsibilidad sa airline nga ipabalo ka nako kung kansilado ba o dili. Ako na siyang obligasyon. That's the same obligation for us. Work out your salvation with fear and trembling. Sa mao gihapon nga pamaagi kinahanglan nga atong paniguroon gayod ang atong kaluwasan inubanan sa pagkurog o kahadlok. Maybe we will miss the rapture. Kay tingali unya og dili ta mahiapil sa rapture. Whole lot of people are going to be bluffed. Kay daghan kaayong mga tao unya nga mahimong masulod sa laang.
They are going to be deceived. Mahimong malimbungan. Many pastors will be left here. Daghan sang mga pastor, mahabilin dinhi. Who is going? Kinsa may moadto? Who has fulfilled the will of God. Kadtong nakahimo gayud sa kabubuton sa Dios. So if I have to fulfill God's will, Mao na nga akong kinahanglan nga akong pagahimuon ang kabubuton sa Dios. I should first know what is God's will for my life. Kinahanglan una sa tanan nga akong hibal-an unsa bagayon ang kabubuton sa Dios sa akong kinabuhi. How will I know God's will? Paano nako mahibaw-an nga kadto kabubuton sa Dios? Paul says, Miingon si Pablo, I appeal to you therefore, brethren, and beg of you in view of all the mercies of God. He is appealing, he is begging. nagahangyo og nagapakiluoy. To what is he begging? Unsa may iyang ginapakiluoyan? To make a decisive dedication of your bodies. Nga maghimo gayud og gusto nga desisyon alang sa lawas. It is a decisive decision I have to take. Hingpit yun nga desisyon nga kinahanglang pagabuhaton. Many people, they say God is looking at the heart, not the outside. Daghang tao nagaingon nga, kasing-kasing may ginalantaw sa Dios, dili man ang panglawas, ang gawas. What you are inside, that is what is outside. Kay unsa ang naa gani sa sulod, mao pud ang naas gawas. You cannot be something inside and something else outside. Dili ka makaingon nga lahi tong sa sulod, lahi pud sa gawas. That's the biggest joke you make on yourself. Mao na ang pinakadako nga tiaw nga imong ginahimo sa kaugalingon. You're not deceiving anyone else. You yourself are being deceived. Wa ka galimbong sa laing tao, sa imo ra mismong kaugalingon. You think that the world is mad, the world thinks that you are mad. Gauna-una ka ang kalibutan buang-buang, ikaw sad mao gihapon. Here it says, make a decisive dedication Dinhi nagaingon nga hingpit gyud nga desisyon. to present all your members Aron sa pagpresenta o paghalad sa tanang mga membro. What is that member? Unsa man nga membro? All dedication of your bodies, presenting all your member from head till toe. Tanan nga membro bahin sa lawas way makulang. Gikas ulo sangkok slapalapa. That's why in baptism it's not only the head that goes, everything has to go. Mao na nga diha sa pagbautismo sa tubig, di lang ang ulo may kinahanglan itusmaw, tibuok gyud lawas. In India, I had to dip a lady 5 times. Dito sa India kinahanglang 5 ka bisis na kung itusmaw tong usa ka babayi, She's afraid of water. kay hadlok man daig tubig. She won't go completely. Adi gyud siya gustong tibuok gyud mo adto dito sa tubig. She's afraid. Kay kung siya hadlok, I said, nothing doing. I will not stop till you completely go in. ako siyang giingnan, kung hadlok ka awa gyud di gyud mo undang sigihan gyud ako utusmaw. Not even one hair should be outside. Dili gani kinahanglan na mabilin nga buhok. Complete body inside. Tibuok gyud lawas dito sulod. Why? Ano man? All your members. Kay ang tanan nga kabahin, You have to decide. ikaw kinahanglan mismo maoy mo desisyon. And faculties. Faculties means, what are the faculties? My hearing, my seeing, my tasting, all my senses. Katong mga faculty unsa man to? At katong mga ang 5 ka senses. Not only my body, Dili lang ang akong lawas, all my senses. ang tanan nga mga senses. A living sacrifice. Ingon nga buhi nga sakripisyo, Holy, balaan, devoted, dibutado, consecrated, nakahaong gyud, well-pleasing to God. nakapahimuot pag-ayo sa Dios. Then only you will know God's will. Nan, diha lang nimo mabsayran ang kabubuton sa Dios. In one thing you compromise with the world, Kaya kung sa usa lang kabutan mo kompromiso ka sa kalibutan, God will not tell you His will. ang Dios dili na musulti sa iyang kabubuton. One thing. Usa lang kabutan. I have one long nail. Ako wala na ko'y isa ka na
Koko. Taas na koko. I don't know whether you do it here in Philippines, but there in India there are people who have one finger long nail. Ay, kanang naalay koko nga taas. Dito sa India, ingon anak dito sa India. Same here also. Nana bagi hapon din eh. I forget about some. I color this. Alintin ang uban kay kaya lang. Kani akong kuluran eh. Oy. Tics. What's that? Sa mana ngano man naman ay color niya. The unbeliever does it. Ang dili magtotoo himo anak. You do it. Ikaw himo sa cutics ba? Apply something. Butang ka diri. Who does it? Kisa man nagahimo anak. Who does it? Kisa nagahimo. Believer or unbeliever? Magtotoo o dili magtotoo? How? It's the unbeliever who does it. Ang mga dili magtotoo mo ay nagahimo anak. Are you a believer? Ikaw ba magtotoo? Yes. What's this? You do it, no problem. You do it. You apply here also, you apply here also, I have no problem. But you will never know God's will in your life. You live like an animal, you will die like an animal. Anak, mutang ka dire, mutang ka dire. Away problema. You do. Imo ha. You buy some more. Palit pag daghan. Utang pas abon. Cover this much black, this much blue. Kuluran dire itong, dire blue. Do anything you want. Buhata kung sa'y gusto niyong buhaton. Who will lose? Kinsa ra nga mapilde. I will never know God's will in my life. Dili na nako masayran gyud ang kabubuton sa Dios sa akong kinabuhi. And you will struggle. Mao na nga mahasod. Then you will neither go to, you will be like you are in hell here, like struggling. Dire pa lang daan mura nag impyerno. So before believers you are like believers, before unbelievers you are like unbelievers. Kung sa mga magtotoo, magtotoo, pero sa dili magtotoo, ibsad sa magtotoo. So why we don't compromise with the world? Ngano nga dili man kinahanglang makigkompromiso sa kalibutan. I want God's will, Tungod kay gusto nako ang kabubuton sa Dios. nothing else. Wala na ilain pa. When I walk according to God's will, Kay kung ako magalakaw sumala sa kabubuton sa Dios, will He take care? siya ba mag-atiman? Yes or no? If I am walking according to God's will, I don't have to worry about anything. Kung ako magalakaw sumala sa kabubuton sa Dios, dili na angay kong mabalaka sa bisan unsang mga butang. My only job should be to please my God. Kaya ang ako lang yung trabaho o responsibilidad mao ang pagpahimuot sa akong Dios. I have members in my church, they are there for past 12 years, not yet baptized. Na ako dito'y membro sa amua, 12 na katuig, wa pag yun mabautismo eh. I don't force. Wala ko nagapamugos. I say, if you want to get baptized, then only get baptized. But before you get baptized, make sure you say goodbye to this world. Naingon ko sa iya nga, kung gusto kang magpabautismo, bautismoan, pero anak lang gigayon na nga moingon kang nga babay na, nanging kalibutan na. Don't rush with baptism. Ayaw pagdali sa pagpapabautismo. Don't rush. Ayaw pagdali. Baptize only those who are dead to this world. Bautismohi lamang kadtong patay na, din nining kalibutan na. There are many who, even after baptism, they drink. Naghangin bautismohan, tapos ni anak, inom pa. How did he baptize them? Paano ni mo nang gibautismohan? He was not at all dead. Wala nga dili man gyud na siya kinatibuk ang patay na. So don't rush with baptism. Ayaw gyud pagdali anang bautismo sa tubig. Before you bury someone, check all the pulse whether he is dead or not. Usa nimo ilubong na siguro agyod nga ang tanang pulso wa nagapitik. Otherwise, you buried a person, when you come home, he's already back with you. Kay kung dili nimo siguro nga wa nay pulso, basin niya pag-uli nimo. Kung ana sad sa dito, uli na po. So we are looking at how much God loves us. Hindi niya ito nakita kung paano gyud ang paghigugma sa Dios kanato. He has designed us with a purpose. Na iya kitang gidisenyuhan nga adun na gito mo. Now, Brother Renato, he has stone in kidney. Karon si Igsoon nga Renato na bato sa kidney. Yeah, that's a problem.
No. How do you face it? Paano na nimo ato bangon? We all have problems. Kitang tanan na tay mga problema. We also have a lot of health problems. Kami usab naasad may daghang problema sa lawas. My wife also, we travel a lot, we have so much health problems. Kami nagdiki tuod mig pamiyahe pero pating naghanap og dalagalang problema sa among lawas. We eat all kinds of food. God knows, our intestine also says, man, what are you eating? What are you stuffing inside? Kaon may tanang matang sa pagkaon nga amo pud itaw mga tinay kakita pud ang Ginoo unsay among gipanulod anang among tiyan. For you are always eating your Filipino food. God knows what is going inside our intestine. It's Filipino, it's Thai, it's Indian. God knows. Sayod ang Ginoo, alang ninyo mga Pinoy ra yung mga pagkaon. Balo ang Ginoo, pagkaon manas mga China asa marong pagkaonan kinsa naghimo ana. So now when we go back to India, we have a hard time for 1 week adjusting to the food. Nang mubalik mi nga dito sa India is kasimana gid namo intawon nga tinunaw anang mga pagkaon gipangaon namo sa among biyahe. Because here, Sister Milagros is not adding any spices. Kay kung dire Sir Milagros wa man gyud intawon toy mga kining mga halang-halang. It's like boiled food for us. Mura ra na siya kana bitawng gilaga. No problem. Waan, oy problema na. I enjoy it. Kay lipay man sad ko. But then we have problem when we go back to India and immediately spices. Pag abot dito sa India, diha nang problema. Munang kinahanglan diha dayo mga halang-halang na. And we have a hard time. Lisod kayo alang namo inig-uli nga dito. But I'm just telling you an example. Example, ginasulti lang na. We have so many health problems. Kami daghan kay mig matang sa mga balatian sa lawas. But that's not a problem. Pero dili na may dakong problema. Yes. I should not have a problem here. Kinahanglan nga wa ko'y problema dinhi. Everything is here. Kaya ang tanan naman dinhi. Unsa? Sister Milagros gives me food. Sister Milagros muhatag na ko og pagkaon. It's I who have to decide. Should I like it or not to like it? Ako mo decision nga gustuhan man ako ni o dili. I decided this is good. May mo decision ko nga kini maayo. What will the tongue and the intestine say? Unsa may ingon sa dila og sa katong tinaik. You decided it's good, no problem. Kay ikaw man ni decision nga maayo o problema nga andam mi. My kidney is saying there is a stone inside. Sa ako pong kidney, naagapuyo ditong bato. What have I decided? Unsa may akong gidesisyon? God is good. Ang Dios maayo. He is faithful. Kay sa matinud-anon. It becomes bearable. Na makaya ra. Kumoy It's everything is here. Tama. For example, I go to the doctor. Halimbawa, moadto ko sa doktor. The other day, Doctora was saying, Atong ni aging adlaw si doktora miingon. people come to me, they always want medicine. Ang mga tao moadto sa kuha, ang ilang gikinahanglan puro ra gyud tambal. Even if I don't give medicine, they get mad at me. Kay bisag di pa ko muhatag nilag tambal, masuko noon sila nako. Even if I give vitamin tablets, they are happy. Kay bisan pag muhatag ko nila og vitamin nga mga tablitas, halipay sila. All that we have to do is tell the people, yeah, this is precious water, I got it from Jordan, maybe from the drain here, and people will get healed. Mayon nga, kani, tubig ni gikas Jordan, pero gikan betos kanal, lipay tao. Why? Ngano man? Everything is here. Kay ang tanan naa man gud dinhi. Doctor gives you one small injection of pure mineral water, you will be healed. Ang doktor muhatag nimo gamay na good nga dosage sa injection nga gikan tubig unitos mineral, alipay pug tawo, injeksyonan sa ana. Why? Ngano man? The brain registers, yeah, something special has gone inside. Fine. Narehistro naman dris utok nga ay gibutang din hinakong maayo. That's how doctors play with us. Ingon anak ta ginadula-dula as doktor. Even if you have no sickness, they'll create a sickness for you. Kay bisag wa pa kay sakit, himuan kag sakit. Yeah, the kidney, there is a stone. Even if there is no stone, they'll create a stone for you. Amay nga, naibato sa imong kidney, bisag wala gud tuod to.
Tuo po dayon, amo na, sakit na. They look at your x-ray and they say your heart is enlarged. You have no idea what's a normal heart. You say, oh yeah, enlarged. Lantaon. Look at my enlarged heart. There is nothing wrong with it. But they enlarged it in your brain. Tanaw nila yung x-ray ngayon, uy, ni dako ang imuang kasing-kasing. Unya mo, ha, dako akong kasing-kasing niya. Wa gani ka kabalo kung sa gyud ang purma gyud dako sa kasing-kasing. Nga mingon nga, "Utan-aw ra ko kasing-kasing ni hubag." You have no headache. You think you have a headache and you will have a headache. Bisag wa tuod kay sakit sa ulo, pero kung nakunaon na nimong labad imong ulo mo, labad gyud na. Is it true? Di ba tinuod? Yes. Someone said your neighbor is mad at you. Naay mo ingon nga ang imong silingan suko kay nimo. So night you are sleeping Na pagkagabi tulog ka. and you hear a sound of a rat in the roof. Nya nakadungog ka o kanang tingog bitaw nya ilaga ra gud dito sa ato. Hey, my neighbor has come. Hala, ang ako silingan na anak katong nasuko nako. It was not your neighbor, it was a rat in the roof. Dili ba to imong silingan o ang ilaga na to dito sa taas. That's what the world does. Mao nay ginahimo sa kalibutan. There are smart pastors. Naay mga aptik nga mga pastor, They know how to take money. kabalo sila paano kakuha ang kwarta. There is a curse, Naay tunglo. a generational curse. Ang henerasyon sa tunglo. What's that generational curse? Unsa man ang henerasyon sa tunglo? Your forefather was not born again. Ang katong imong mga katigulangan kaniadto wa man gud to nabag-o pag-usab. That's why curse is there. Mao na nga ang kurto tunglo na animo. So put some money in the offering. Butang og kwarta, gamay pipila ka kwarta des offering. Or you vomit. Kay kung dili magsuka ka. And we will do anything the pastor says. Nga himuon ang tanan nga buhat ang isulti sa pastor. Does it happen? Kana ba nagahitabo? Yes. Why? Nga naman, Because I don't know God's word. tungod kay wala ko makaila sa pulong sa Dios. If I study the word, Kay kung magatuon ko sa pulong, let anything happen. tuguti nga ang tanan mahitabo. You'll be strong. Kay ikaw mahimong malikon. That's why it's written, Mao nang nahisulat, they that wait upon the Lord. They that wait upon the Lord, sila nga nagahulat sa Dios, they shall renew their strength. mabago ang ilang kusog. They shall mount up like eagles. Sama sila unya sa mga agila. Let kidney stone come, let cancer come, let anything come. Sagdi ang bato, mapuyo diha sa kidney, ang cancer, unsa bang mga balatyagana. My Father is there with me. Kay ang akong amahan naa. I know whom I have believed. Ako nakaila kinsay akong gituuhan. So how do you know Him? Paano nimo siya mailhan? By spending time meditating on His Word. Pagkahin og panahon palandong sa iyang mga pulong. So what does the devil say? Nya unsa may ginaingon sa yawa? Don't study. Ayaw pagtuon. Oh, no, you know. Ay kabalo ka naman ay Don't study. Ayaw na pagtuon. It's so hard to open the Bible and spend time meditating. Lisod kaayo ang pag-abris Biblia o pagpamalandong. So when I study the Bible, Munang sa diha nga ako magatuon sa Biblia, suddenly a thought comes. diha naay ni abot nga panghuna-huna. Oh, Maximo said something. Ay si Maximo na ato'y gisulti ba? I forget the verse. Ako nang nalimtan ang bersikulo, I get mad at Maximo. nahimo na ko ng suko ni Maximo. He is there in Banatalan. Siya naara dito sa Banatalan. He might be sleeping. Tingali siguro natulog. I am opening the Bible and mad at Maximo. Ako giabrihan akong Biblia pero naligot-got kang Maximo. I need to put some discipline. Kinahanglan nga butangan ako og disiplina. We have discipline while eating food. Kita gani na atay disiplina sa tang magakaon tag pagkaon. We eat. Nagakaon kita. But we don't leave our food and go here and there. Pero dili nato kinahanglang biya natong pagkaon dinhi nga lakaw ta dito og dire. How do you eat food? Paano ka nagakaon og pagkaon? One spoon you eat and then you roam around, wash your clothes, come again and then eat another spoon? Hungit kag isa ka kutsara nya moadto ka dito aron sa pagpanguso sa imong labanan nya mobalik na pud nya kaon pud sa kutsara. What do you do? Unsa imong ginahimo? You put the plate, Imong ibutang ang plato, wash my hands, gasan ang kamot, I'm going to eat. kaon ako, I pray, muampo ko pasalamat, put the rice,
butang mo kanon, put the other vegetables and all, uban nga mga gulay, uban pa diha, and I eat. mga kaon. Let the cat do anything, let anyone do anything. I am busy eating. Sagdi ng mga iring diha, kung saan na diha, ginahimo nila, baka ako sa akong kaon. Pastor Montego comes. Si Pastor Montijo mo, wabo, Praise the Lord, I'll come. Let me finish. ang dalay ko ng Ginoo, anhara ko diha, pahulat sa, motiwa sa akong kaon. The cell phone is ringing. Ang telepono, ang cellphone mo tingog, No problem. away problema. Let me eat. Pakaanasa ko, Once I am done, sa dihang matapos na ko, I drink water also. inom ko tubig usab, Stomach is full. puno na ang tiyan. And then I'll attend to Pastor Montego. Nanamuhadto na ko dito, ako na nga abi-abihon si Pastor Montijo. So when I'm talking to Pastor Montego, what is happening? Sa diha nga makigsulti ko kang Pastor Montijo, unsay hitabo? The food that I chewed, Ang pagkaon nga akong giusap, it took 7 seconds from here till here. mo gahin pala siya 7 ka segundo usa na dire hang usa na sa muan hidinhi. 7 seconds. 7 ka segundo. But now it is going to take 8 hours to digest. Unya sa dihang na dire 8 ka oras na siya nga usa matunaw. So when I am sleeping, Sa diha nga matulog ko, what's happening here? unsay nahitabo dinhi? Digesting. Yan ang ginatunaw. So when I wake up, Sa diha nga mubangon ako mamata, full of energy. husga na. Why? Ngano man? I had discipline while eating. Tungod kay naa ko'y disiplina sa dihang nagkaon. What happens with us? Unsay nahitabo kanato? While studying the Bible? Sa diha nga magatuon sa pulo, No discipline. walay disiplina. That's why I always like this. Ayun na. Don't even want to open the Bible. Dili gani ang kapuganahan yung mga Biblia. And then we have to make you dance. Stand up, lift your hands, hallelujah. And then the drum also, so that we can shake our legs. At least do some exercise. Mao na ginahimo na tungod kay lagi kapoy. Ay tindog sa akin, manganta sa tama, malakpak kita kay aron na energy. Asa ang drum sa mudakol sa sayaw-sayaw pod kay aron lang makusgan ug na aron walang kalaay. If there is no drum set, Kay kung walay drum set, no keyboard, wala po'y organ, how will you sing? paano ka mukanta? It's half sleepy song. Kato nga, murag lullaby song. Oh Lord my God. I don't want to sing. Hindi ko gusto mo kanta. Why? Ano man, I don't eat. tungod kay wa manggod ni kaon. I need to put a discipline to eat the word of God. Kinahanglan nga butangan yung disiplina. Diha nga mukaon sa pulong sa Dios. So through these pictures I was showing how beautiful this body is made. Pinaagi sa mga kulagway o mga picture nga akong ginapakita, mo na nga nagapadayag kung sa jud kanindot atong lawas. How God is creating His friend. Giunsa paghimo sa Dios ang iyang higala. He has given him, from dust He made him. Gihimo ta niya gikan sa abog. Dust He used only for make the outer shell. Ang abog gigamit lamang niya aron sa pagporma sa kabhang. This body is made of dust, but the soul and spirit is not dust. Kini nga lawas hinimo gikan sa abog apan ang kalab ug ang espiritu dili na gikan sa abog. That's why from dust this body came, it will go back to dust. Mauna nga ang hinungdan nga kining lawasa kay gikan man sa abog, mo balik gyud pod sa abog. And you need this, the world, to maintain this dust. O kinahanglan nimo ning kalibutana aron sa ingon nga mamintina kining abog. You are dependent on nature. Kay ikaw nagadepend man sa mga kabuhatan. God is not dependent on nature. Ang Dios wala nagadepende diha sa mga kabuhatan. So God is omnipresent. Mao na nga ang Dios ana bisag asa, He's all powerful. siya pod labing gamhanan. But man has not been given those 5 qualities. Apan ang tawo wala gihatagan ni anang 5 ka kalidad. 1 Thessalonians 5:23. Una Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 23. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatawo
ug ang inyong bug-os nga espiritu, kalag ug lawas, pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inig abot sa atong Ginoong Hesukristo. We already saw the body. Ato nang nakita ang lawas. Now we are looking at the soul. Karon atong lantawon ang kalag. What is that image and likeness? Unsa man ang dagway ug kasama. God took dust, Ang Dios mikuha og abog, formed a form, gipurma niya og purma, and then breathes into the nostril. unya gihuypan sa buho sa ilong. And man becomes a living soul. Og ang tawo nahimong buhing kalag. Take Zechariah chapter 12, verse 1. Zechariah chapter 12, verse 1. Zechariah. Zacarias 12:1. The burden of the word of the Lord for Israel, saith the Lord, who stretched forth the heaven, and laid the foundation of the earth, and formed the spirit of man within him. Ang palas anon sa pulong ni Hioba mahitungod sa Israel. Mao kini ang giingon ni Hioba nga nagabuklad sa mga langit og nagabutang sa patukuranan sa yuta og nagahimo sa espiritu sa tao sa sulod kaniya. Genesis chapter 2, verse 7. And the Lord God, chapter 2, verse 7. 2:7. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils and breath of life, the breath of life, and man became a living soul. O giumol ni Hioba nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, o ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So look at God, how He is making His friend. Karon atong lantaon kung giunsa paghimo sa Dios ang iyang higala. He is doing something that He has not done for anyone else. Iya nagahimo siya og usa ka butang nga wala niya nahimo sa uban. He is breathing. Iyang gihuypan. So when He breathes Sa diha nga iyang gihuypan, into this dust, niining abog, what happened? unsay nahitabo? Man became a living soul. Ang tawo nahimong buhing kalag. So what's coming inside? Unsay hingsulod didto sulod? The spirit of man. Ang espiritu sa tawo. Whose spirit? Kinsang espiritu? God's spirit or man's spirit? Espiritu sa Dios o espiritu sa tawo? Man's spirit or God's spirit? Espiritu sa tawo o espiritu sa Dios? God's spirit Came from God. or man's spirit? Huh? Decide. God's spirit is coming inside Espiritu pa sa Dios ang miabot sa sulod or man's spirit? o espiritu sa tawo? Man's spirit, man's spirit. If this is God's spirit, Kung kini espiritu sa Dios, man would have never fallen. ang tawo dili unta mapukan. Hala sulat. This is man's spirit. That is Zechariah 12:1. Sumala sa Zacarias 12:1, kadto siya mao toy espiritu sa tawo. So where were we before we were born? Diin man kita sa wa pa ta matawo. Maximo, what is your date of birth? Maksimo, ang imong adlaw na tawhan. May 26, 1982. 1984. You didn't add those 9 months you were inside your mother's womb. Kung wala nimo giapil tong siyam ka bulan ka dito stiyan sa imong nanay. Why? Ano man? That's when you started. Mo man toy pagsugod gyud nimo. But we don't add. Pero wala na to na ginahimo. From where we count? Asa naman ta nagaihap? When we came out. Sa dihang natawo na ta. But when is our starting? Pero sa dihang nagsugod gyud, You have to add 9 more months. kinahanglang dugangan nimo og siyam pa ka buwan. Is it true? Di ba tinuod? But we don't add. Pero wala na to na ginadugang. We add from the day your eyes are open. Diha lang tagaihap sa diha nga nabuklad na to mata dis kalibutan. So where were you before that? So sa wala pa na siya, asa ka man kaniadto. Where was Maximo? Diin si Maximo adtong higayuna.
Wa pa natawo. Which is your date of birth? May 26. May 26, 1984. Where were you before that? Sa wala pa ang Mayo 26, 1984, hain ka man, asa ka man. Before coming to the womb, where were you? Sawa pa ka, nahimo na You were inside God? nakasasulod sa Dios. Where were you? The breath of God. Where were you? Ground. In the ground? The breath of God. You were roaming around? Asa man, galaag-laag. Where were you? Diin ka man. Sawa pa ka, dinhin, nakaw sa kalibutan. Where were you? Asa man ka? Inside God? God is sending one by one from inside Him? In God's mind. In God's mind? God's breath. In God's breath? Where were you before you came into your mother's womb? Hain ka man, sawa ka pa, mitunga, siyan sa imong inahan. You have to understand one simple thing. Sabta ninyo, simple lang nga butang. I want you to understand. Sabta, hilom sa These are basic doctrinal issues. mga pangunahining doctrinal issue. You have to teach the believers. Kinahanglan nga imong itudlo sa mga magtotoo. You have to understand abortion is murder. Kinahanglan nga imong masabtan nga ang abortion murder na. If you abort, you are a murderer in the eyes of God. Ikaw magpalaglag gani, ikaw mamamatay tao sa tubangan sa Dios, sa mata sa Dios. You don't produce a child, it is God who puts that soul and spirit in the womb. Dili ikaw mo naghimo anang bata, ang Dios. And you have no right to kill it. Ug wa gyud kay katungod sa pagpatay ni anak. God will not forgive you. Kay ang Dios dili gyud mo pasaylo kanimo. That's how serious it is. Kung anak ka seryoso, So where were you before you were born? sa wala ka pa matao, hain ka man. Understand simple thing. Sabta, simple nga butang. We did not exist. Ay, wala gyud ay ta. We did not exist. Wala gyud bisag asa, o di wa gyud kita makaplagan bisag asa. We have a starting point. Kay naa gyud tay sinugdanan. God has no starting point. Ang Dios walay sinugdanan. We all have a starting point. Kitang tanan naa gyud sinugdanan. But God, in His foreknowledge, Apan ang Dios sa iya yung dakong kahibalo, He knows about us. siya nang nasayod mahitungod kanato. He decides upon us. Siya may disenyo dinhi kanato. It is God who decided that I should be created. Ang Dios mao ang nagdisenyo nga ako mahimong mahimo. You understand that? Mo bang nasabtan? Now, for example, my son is there. Halimbawa, ang akong anak lalaki, diha. He has to do what I tell him to do. Kinahanglan nga iyang pagabuhaton unsay akong ipabuhat niya. When he sees me, he stands up. Kay kung iya gani kong makita, mutindog yun na siya. When he talks to me, he's not talking the way he talks to his friends. Kung siya makigsulti kanako, di yun angay nga ang iyang pamaagis pakigsulti sa higala, himuon niya nako. Why? Ngano man? I happen to be his father. Kay ako iya hagong amahan. I talk to him as a friend, Ako makigsulti kanya ingon nga higala, but he has to always remember, apan kanunay niyang hinumduman, I am his father. ako iyang amahan. If he crosses the limit, Kay kung siya mo lampas gani sa limitasyon, then things will be serious. ang mga butang unya mahimong seryoso. Same with my wife. Sa mao gihapong pamaagi sa akong asawa, I am the husband. ako ang bana, I decide ako may mo desisyon, because I am the head of the house. tungod kay ako may ulo sa panimalay. Don't cross the lines. Ayaw gyud paglampas ni anang imuhang linya. If my responsibility or as a husband or as a father, things are so serious, Kay kung ang ako ganing makatungdanan ingon nga bana o amahan
mga butang gani ani seryoso, then who is God? unya kinsa manang Dios. He is my creator. Siya ang akong magbubuhat. Now my wife is there with me. Karon ang akong asawa uban ka nako. I'm looking at a woman with a different desire. Ako magalantaw, halimbawa magalantaw sa usa ka babae nga lahi ang tinguha. Will I be careful? Kinahanglan bang ako magmay ng pingon? Yes or no? If my wife is not there, Kung akong asawa wala diha, no problem. may problema. But if my wife is there, Apan kung ang akong asawa gani naa, I can look any way I want. makalantaw ako sa bisan unsa nga paglantaw, I'm just telling you an example. example lang. But who is there with me always? Apan kinsa ang anaa kanako kanunay? God. Ang Dios. My creator is always watching what I am watching. Ang akong magbubuhat kanunay nagalantaw unsay akong ginatan-aw. He is hearing everything that I hear. Iya sang nadungog ang tanan unsay akong nadungog. That's why turn to Psalms 139. Munang moadto ta sa Salmo 139. Psalms 139, Salmo 139, verse 1 onwards. versikulo 1 hangtod sa unahan. O Lord, Thou hast searched me and known me. Thou knowest my downsitting and my uprising. Thou understandest my thoughts afar off. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, Thou knowest it altogether. Yeah, you can read up to verse 4. O Hiyoba, ikaw nakasusi kanako ug nahibalo kanako. Ikaw nahibalo sa akong paglingkod ug sa akong pagtindog. Ikaw nakasabot sa akong hunahuna bisan sa halayo. Ikaw nagasusi sa akong alagianan ug sa akong paghigda. Ug ikaw nahibalo sa tanan ko nga mga dalan. Kay walay mausa ka pulong sa akong dila. Kundili o Hiyoba ania karon ang tanan hibaluan nimo. So God is always there with me. Ang Dios bal-an nato nga naa kanunay uban kanako. He watches me so closely. Iyang ginalantaw ako sa duol kayo. But here we look at God creating man's spirit and putting it inside the womb. Dini atong makita nga ang Dios nagamugna og espiritu sa tawo unya put it. Inside the womb or inside the dust. Iya nga gibutang sa sulod atong abog. We are in the presence of our Creator. Kita naha sa presensya sa atong magbubuhat. We did not exist. Wala ta kaniadto, wala ta dinhi ato kaniadto. He decided. Siya mo'y nagdisenyo. He decided Siya mo'y nagdesisyon when I will be born, kung kanus ako matawo, which family I'll be born, kung sa kang kinsang pamilya ko matawo, whether I'll be a boy or a girl, o kung bisan kung babae ko o lalaki, how long I will live. kung unsa kataas ang akong ikinabuhi. It has already been decided. Nahimo na nang nahanay ang tanang desisyon. He has given us free will, Iya tang gitagaan og kagawasan, but it has limitations. apan adunay limitasyon. We have not come on our own. Wa ta mitungha sa ato lang kaugalingon. So He creates the spirit of man and puts it inside man. Siya mao'y nagmugna sa espiritu sa tawo ug iya kadtong gibutang didto sa bakan. Along with the spirit, what is there? Uban sa espiritu unsa man ang naa? The soul. Ang kalag. The soul and spirit are two different things inside man. Ang kalag ug ang espiritu kini sila duha managlahi nga naa dito sa sulod sa tawo. So, we were looking at how God is creating that soul and spirit. Karon ginalantaw nato kung giunsa paghimo sa Dios kanang kalag ug espiritu. God is spirit. Ang Dios espiritu. I want you to clearly understand that. Gusto na ko nga klaro ninyong masabtan. He doesn't have a body like us. Wala siya ilawas sama nato. He has a form. Naa siya'y purma.
But he is spirit. Apan siya espiritu. Spirit doesn't mean he is like wind. Espiritu dili nagpasabot nga sama siya hangin. He doesn't have a body, soul, spirit. God doesn't have a body, soul, spirit. Ang Dios dili sama nga naay lawas, kalag ug espiritu. But he has created us with a body, soul, and spirit. Apan kita iyang gimugna nga naay lawas, kalag ug espiritu. When we say image and likeness, Kung maghisgot o magsulti kitang dagway ug sa kasama, what do you mean by image and likeness? unsa may buot pasabot nimo anang dagway ug sa kasama? This man or this person is just like God. Kining tawhana sama ra sa Dios. Not in the external things, Dili sa panglawas o gawas nun nga butang. but concerning his character. Apan mahitungod sa iyang kinaiyahan. In the soul, what is there? Sa kalag unsa may naa diha? You have the intellect, Naaning intelect, you think, manghuna-huna ka. you reason. Muhatag kag mga hinungdan o rason. God has given us that capacity to think. Gitagaan ta sa Dios ni anang kapasidad aron kita makapanghuna-huna. God knows everything. Ang Dios nasayod sa tanan. We don't know everything. Kita wa ta masayod sa tanan. But He has given us that capacity to think. Apan gihatagan ta niya anang kapasidad nga kita arang makapanghuna-huna. That's the reason yesterday I showed you some pictures. Mao na hinungdan nga kagahapon nagpakita ko kaninyo og mga hulagway. How a fallen man makes a wheel. Kung papano kadtong tao na gani nga napukan nakahimo pa og ligid. It's a fallen man who made the cell phone. Tao na nga napukan ang nagahimo og cellphone. It's the fallen man who made the Ang microphone. tao na nangapukan mao'y naghimo aning mikropono. The animals don't do it. Ang hayop wala gani kahimo gyud ana. They have wisdom, Naa sila'y kahibalo, but that is limited. pero limitado ra gyud kayo. But look at the man, how much advanced he has become. Pero tan-awa ra gud ang tao kung unsa kadako ang iyahag yung nahimong kanang advance. Without the help of God, what all he is doing? Kung walay tabang diha gikan sa Ginoo unsa may mahimo niya? The plane, Ang eroplano it's not with the help of God. kung walay tabang sa Dios. God has given him intellect. Kay ang Ginoo may naghatag niya intellect. Can you understand that? With the intellect, without praying, he made the plane. Ginamit ang iyang intellect bisag wala siya gaampo nakahimo siya og eroplano. We have electricity. Naaman tay kuryente. Now the light has gone. Karon brown out, wala na kuryente. No problem. Way problema. We have the generator. Natay generator. Who is doing it? Kinsa may naghimo ana? Can you look at the wisdom of man? Imo bang nakita og nalantaw ang kaalam sa tawo? So God then designs his friend. Sa diha nga ang Dios medisinyo sa iyang higala, Look at the capacity he is giving to man. tan-awa ng kapasidad nga iyang gihatag sa tawo. Because he is creating man for eternity. Tungod kay gihimo niya ang tawo alang ni adtong walay katapusan. We have to reign with God. Kay kita maghari uban sa Dios. He wants us to understand things. Kay gusto niya nga kita makasabot sa mga butang. That's why that intellect is there. Maunang kanang intellect na adiha. Number 2, Ikaduha, he has given us emotions. gitagaan ta niya pagbati o emosyon. Why emotion? Nganong kana naaman ang emosyon? So that you can feel about others. Aron sa ingon nga ikaw makabatyag mahitungod sa uban. You can love others. Makahimo kas paghigugma sa uban. He wants you to take care of others. Kay gusto niya nga ikaw mag-atiman usab sa uban. When you look at a flower, Sa diha nga magalantaw ka sa bulak. God has given you emotions so that you can look at the flower and you can take care of the plant. Ang Dios naghatag nimo og emosyon aron sa ingon sa diyang paglantaw palangdaan nimo sa bulak,
makahimo ka sa pag-atiman anang tanuma. You have a dog in your house. Na kay iro sa imong balay. When the dog wags its Sa tail, diha nga ang iro mo kisi-kisi anak niya, among anak-anak sa iyahang ikaw. because you have emotions, Tungod kay naa kay pagbati o emosyon, you know the dog loves you. nasayod ka nga ang iro nahigugma nimo. You pat its back. Imuha na ang hapulapon niyang likod. If you had no emotions, Kay kung wala ka anang emosyon, you would never understand why the dog is wagging its tail. di gyud nimo masabtan nganong gikitoy-kitoy sa iro ng iyahang ikaw. So why God has put emotions? Muna, ngano nga gibutangan sa Dios kitag emosyon? So that you also, like God, can take care of His creation. Aron sa ingon nga sama sa Dios, makahimo kas pag-atiman sa iyang mga binuhat. So that you can look at the world as God looks. Aron sa ingon nga ang paglantaw nimo sa kalibutan sama sa paglantaw sa Dios. So He has given you intellect, Ikaw gihatagan niyang intelect, so that you can think, aron sa ingon nga ikaw makapanghuna-huna, given you emotions, gitagaan kaniya anang emosyon, so that you can connect. aron sa ingon nga ikaw makipagdugtong, And then, the most important thing, og ang pinaka-importanteng butang, He has given you free will. gitagaan kaniya og kagawasan. Why? Ngano man? I want you to decide. Kay gusto na ko nga ikaw mismo mo imo desisyon. That's the greatness of God. Mao na ang kadako sa Dios. Why are you giving man the free will? Nganong imo mang gihatagan og kagawasan ang tawo? That's the reason we worship God. Mao na hinungdan ngano nga kita mo yukbo How- simba sa Dios. How great He is. Unsa kadako siya? How awesome He is. Unsa siya katingalahan? How sovereign He Unsa is. sa kasoberane nga Dios? If I were God, Kay kung ako Dios, I would never give man the free will. di gyud na ko hatagag kagawasan ang tawo. Why? Ngano man? Because he may leave me. Tungod kay iyamang kong biyaan. Now many times we also as pastors, we are afraid the believers will leave us. Daghan pong higayon nakita ang mga alagad sa Dios o mga pastor nga hadlok nga biyahantag membro. So we try every trick to make the believer happy. Mao na nga gahimo tag tanang bisang unsa nga aron sa ingon magpabilin ang mga membro. So we compromise the word also. Mao na nga kompromiso tas mga pulong. Because I am afraid the believers will leave. Tungod kay hadlok ko nga ang mga magtotoo mo biya. Why are you afraid? Let them go. Ngano nga hadlok man ka sagdi na sila mulakaw. Why are you concerned? Ngano nga ikaw mahinungdanon man kay na alang nimo. God will bring those whom God wants. Ang Dios mao'y magdala. Amen. Kinsa to'y gusto sa Ginoo. Now you have Full Gospel Research Ministries. Ano na kay naaning Full Gospel Research Ministry? You are registered with government. Ikaw narehistro ni sa gobyerno. You are so many pastors. Daghan og mga pastor nga kauban. You can also register. Ikaw kung gusto nimo na parehistro. It takes only 3,000 piso. Ana kinahanglan na ng 3,000 nga kwarta. You can register. Makahimo kas pagparehistro. What's the pressure to be always here? Unsa may pressure o nga maghupot nga magpabilin ka din he. The only thing is every year you will have to go and submit your reports. Ang usa lang kabutang nga kada tuig gala sige kag report dito sek. You think you can do it? Makahimo ka ba ni ana? You can do it. Makahimo ka na. No one is going to stop you. Uy makapugong nimo. Now tomorrow, Pastor Lagora says, yeah, I also will register. Go, do it. Og ba si Pastor Lagos mingon nga magparehistro sa ko wala sige mo ka. Sister Jamie registered, Brother Jamie registered. You can also go. You can stay with them. They will tell you how to do. You, everyone. Now Haspi wants to register. You also register. Oh, gisay gusto ron diha bisag si Haspi mingon ala sige mo ka parehistro. No problem. Way problema. Amen. Because God doesn't interfere in your freedom. Kay ang Dios dili man magpataliwala sa imong kagawasan. Now we come. Nga karon mi anhibe. Tomorrow you want to bring any Korean? No problem. Bring the Korean. Tingali siguro og ba gusto nimo muray mo anhin din Korean way problema. You bring the American. Dal ana mami kano diri. Why should I be concerned? Ngano nga ako mahinungdanon man kay na alang nako. Can I just do what I'm supposed to do? Pwede bang makahimo ra ko sa angay na kong pagabuhaton? That's why God gives man the free will. Mao na hinungdan nganong ang Dios naghatag sa tawo og kagawasan. I will not bribe anyone to stay with me. Dili ko mang musuhol ni bisan kinsa ron lang magpabili na ako din he. Why? Ngano man? Because God knows who He is. Tungod kay ang Dios nasayod kinsa siya. But the problem with us is, Apan ang problema kanato, I'm worried. balaka ko. Now tomorrow
Maximo will leave, Tingali, ugma, si Maximo, biya na ako. and then Aton will leave, Si Aton, musunod. so then Haspi will Si leave, Haspi pod, mubiya pod. then I'll be alone. Nga ako, mag-inusara na lang. So what I'll do? Nga unsa may akong buhaton. Sir, don't leave. Ayaw biya, ha? Don't leave. I'll do anything you want me. Buhaton ako, gusto na nimo, ang gusto nimo buhaton ako, ay lang gyud ko biya eh. So what happens? Karon unsay mahitabo? Then Maximo will start threatening. Karon si Maximo magsugod na og panghulga. Now I also have the idea. I will also register. Naanak ko'y idea, magparehistro sad ko. So Sister Milagros, now you have to do this. Karon, Sister Milagros, nahanglang buhaton nimo ni. He will make Sister Milagros dance to his tunes. Himuon niya si Sister Milagros nga musayaw sumala siyang tuno. So what is Maximo thinking? Karon unsa may ginahuna-huna ni Maximo? I will threaten. Ako ni siyang hulga-hulgaon. I will do what I want. Gusto na akong buhaton ang akong gusto. That's why in India what I do, Muna sa India unsay akong ginahimo? even in that city, if I have our own pastors, Kay bisan dito sa akong kaugalingon nga syudad na ako'y kaugalingong pastor, if anyone asks me, is there a church or your church in that city, even if we have, I will not give the telephone number. manay mangutana nga naabay pastor dito anang anang dapita, di na ko isulti. Why? Nganuman, Because I know that pastor is not growing spiritually. tungod kay nasayod ko nga kadtong pastora wa to gatubo sa espirituhanon. I'm more faithful to God than to my own organization. Ako mas labang matinud-anon sa Dios kaysa akong organisasyon. For me, it is God first. Kay alang nako ang Dios maoy nahauna. So let us not force people. Muna nili na tupugso ng tawo. That's why I told the pastors with me, Muna akong giingnan ang mga pastor kauban ako, for God's sake, please leave me. palihog. Alang-alang sa Ginoo, biyai ko ninyo. Leave me alone. Biyai ko ninyo na kinusara. Why are you hanging on to me? Ngano magdiki mao pabilin din hinako. I am making it more hard for them. Kay gihinahimo na ko mas labang lisod alang kanila. Why? Ngano man? I only want those whom God wants to be with me. Kay gusto lang nako kadtong gusto sa Ginoong magpabili nako. Otherwise, what happens? Kay kung dili unsay mahitabo. Politics starts. Diha na magsugod ang So the best, Politiko. so the best thing is, ang labing maayong butang himuon. anyone wants to leave, please go. Take bus fare and go. Kisibisan kinsay gusto mo biya, ala sige lakaw, tagaan pagpamasahe aron makalakaw. You give the freedom to people to go. Hatagan nimo kagawasan ang tao aron sa paglakaw. The funny thing is, Ang pinaka kataw-anan, no one will go. wa nay gustong mulakaw. Bitaw. If you don't let them go, Kay kung dili nimo na sila gustong palakwon, they will jump the wall ay and go. manglukso nas bintanag manglakaw. You tell the child not to do it, Ingnon nimo ng bata, ayaw nagilabti ha. he will do it. Iyan ang buhato noon. You tell the child, you do anything you want, Ingnon nimo ang batang, ala himo kung say gusto nimo imuhon. he will do nothing. Wa na say buhaton. Tama gid bitaw. So look at God. An-aw na to ang Dios. He has given us what? Gihatagan tanyag unsa? Free will. Kagawasan. Why? Nga naman, You decide. ikaw may mo desisyon. I'm not going to force. Dili ko mamugos. Why? Nga naman, He knows He is God. tungod kay nasayod siya nga siya Dios. But I am giving you the freedom to choose. Apan hatagan ko ikaw kagawasan sa pagpili. We just want to be connected to each other solely on the word. Gusto lang gyud nga diin makonektarag gyud. Ana, pinaagi sa pulong. Pastor Montego, he sent me an email that I can register my own organization, then I can come on a missionary visa. Pastor Montego, Pastor Montejo, he told me, send me an email that I can register an organization and then I can apply for a missionary visa. iya kong gisulatan sa email nga pwede ko nga makaparehistro og organisasyon unya nga mahimo nga missionary. Ano magbaba yung bayaran? Yeah. Aron mo ubos ang iyang bayranan. And I can come regularly. Og makatungha ako kanunay. Because every time I have to come, I have to go to the embassy, pay some money and get a visa and come here. Kay
tungod man ko sa akong pag-anhi dinhi kanunay kong gabalik-balik dito sa embassy ngon ana ang pamaagi ba. Pero kung magparehistro Last time when I went from Philippines, sa atong niagi nga sa dihang mianhi ko diri sa Pilipinas, I was at the immigration, they stamped me, departed, and I went. inaadto ko sa immigration, ila kong giistamparan ana sangan ana kuan nya hingbiya ko. But the funny thing happened. Apan ang kataw-anang nahitabo, The immigration officer called me back ang katong opisyali sa immigration nanawag nako. and he says, why do you apply for Philippine visa? Unya mingon siya, ngano man nga nang-apply ka sa visa sa Pilipinas? I said, why? Mingon ko, ngano man? They say your passport is stamped with a Canadian and US visa. Ingon sila nga ang imuha man kong passport gistamparan og Canadian Canadian and US visa. US visa. It's multiple entry. Multiple entry tong gihatag dito. So you don't need a visa for Philippines. Ayan, wa na ka nagkinahanglag visa alang sa Pilipinas. You just get down from the plane and we'll stamp you visa Ano pa here. nga, pwede na kang makapanaog sa eroplano nga. Butangan na mo na, istampar na nga. Makako na ka. But I said, my wife doesn't have the US visa. Nga, miingon man ko nga, ang akong asawa ka, wa may visa sa US. So we apply for US visa, for Philippine visa. Oo na nga, mga apply og Philippine visa. But my main thing is, God gives man the free will. Apan, ang usa ka butang lang, ang Diyos naghatag sa tao og kagawasan. Why? Nga naman, You choose. ikaw may magpili. I'm not going to bribe you. Dili, taka angayan nga, suhulan. Just like I am independent, I want you also to be independent. Sama nga ako, nag-inusara o independent, gusto sad na ako nga ikaw mahimo nga, walay sinaligan. You understand the principle? Yes, sabtan man ninyo? In his own image and likeness means, Sa iyang kaugalingong dagway o sa kasamang yun niya o sa ibot pasabot. just as I am not dependent on anyone, I want you also to be independent. Ingon nga ako, way gisaligan si bisan kinsa, mausad ang gusto na ko mahitabo nimo nga wa kay saligan ni bisan kinsa. Though the body is from the dust, Bisan tuod ang lawas gikan sa abog, but it is my soul I have to decide, should I depend on God or should I walk on my own? apan ang akong kakalag maoy kinahanglan mo desisyon, kinahanglan ba ko nga mo salig o dili. You understand that? Sabtan ba to ninyo? So that's a problem area for us. Mao na diha nang dapita, diha problema nato. We are afraid, Kay hadlok ta. but God is not afraid. Apan ang Dios di gid mahadlok. We have to grow up to be like Him. Kinahanglan nga motubo kita nga sama gyud niya. We have to start looking the way He looks. Kinahanglan nga magsugod na kita sa paglantaw sama sa iyang pagtan-aw. I should tell Brother Aton, don't come to this church, you start your own church. Pwede ragod na kung ingnos Brother Aton nga ay nagatong ha ni simbahanan ni pagsugod og imong kaugalingong simbahan. Try to stand on your own. Pagsugod sa imong kaugalingon. Let our bonding be on the Word of God. Tugutin ang ato ang panaghiusa nga diha gid sa pulong sa Dios. Then only we will grow. Oh, naana lang pamaagi ha kita motubo. Otherwise, organization thing will never help you grow. Kay kung dili ang ginauna-una sa organisasyon di gyud ka motubo. It's there. Naa diha. You need. Kinahanglan nimo. But it's only paper. Apan kana papel ra. The most important thing is not organization, but the church. Ang labing importanteng butang dili ng organisasyon kundi dili kanang iglesia. Let us not build the organization. Dili ta motukod mo gama ng organisasyon. We need to build the church. Kinahanglan ang atong balayon kanang iglesia. You understand that? Sabdan man ninyo na. You want to register an organization? Gusto nimong magparehistro, pa-register sa organisasyon? It's not hard. Dili lisod. Renato can do it. Si Renato pwedeng makahimo ana. You be the president, Ikaw mahimong presidente, wife be the vice president, asawa mo vice president, and your children be the secretary and treasurer. ang mga anak secretary ug treasurer. Go there, you are done. 3,000 piso. Adto ka dito, bayad kag 3,000 ha, okay na. And you can write any name. Kung makasulat kag bisan kinsa ngalan. This is Full Gospel Research Ministries. Ini Full Gospel Research Ministries. You can write Full Gospel Research Ministries 1. Makahimo ka pagsulat og Full Gospel Research Ministries 1. And tomorrow Hasbi will register as 2. O sa ugma si Haspi pod number 2. Ito. So, only problem is, Ang problema lang every year you have to go to Davao kada tuig adto ka Davao. and submit your report. Oh, musubmita ka dito sa imong report. This is not a hard thing. Dili na lisod nga butang.
But the key thing is, are you interested in organization or are you interested in the church? Apan ang susi mao ni, interesado ka ba sa organisasyon o sa tulong sa Dios? You understand that? Sabta ninyo na. So now I'm going to give you a break. Karon maghatag ko kaninyo break. Look at how God is creating His friend. Lantawa giunsa pa gama sa Dios ang iyang higala. Free will. May kagawasan. You decide. Ikaw mo yung desisyon. I'm not making you my slave. Dili ta ka himuong ulipon. I want you to be my friend. Gusto na ko nga ikaw mahimong akong higala. But you choose. Apan ikaw mo'y kinahanglang mapili. I'm not going to force. Dili ko mahimong mupugos nimo. Can you look at the heart of God? Imo bang kita ang kasing-kasing sa Dios? We take a break now. Mag-break na ta.